2025 मसीहा आरंभ सूर्यदेव करने जाऊँच निजर नक्षत्र परिवर्तन जहाँकि यार प्रभाव संपूर्ण 12 गोटी राशि रोकवा सहित किसी राशि व्यक्ति विशेषक अत्यंत भाव में शुभंकर जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानक आज राशि वीडियो को स्वागत करछि। तेबे दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य को ग्रह मानकर राजकुमार बोलिकी विवेचना करा जाए एवं सूर्य को सकल शक्तिर आधार मध्य कुआ जाए। तेबे दर्शक बंधु सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन जहाँकि मासक एक थर करथांती, जहाँकि प्रत्येक संक्रांति रे सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करथांती एवं सेहीपरि सूर्यदेव वर्ष को 27 थर नक्षत्र मध्य परिवर्तन करथांती। तेबे दर्शक बंधु मकर संक्रांति पूर्व सूर्यदेव निजर नक्षत्र परिवर्तन करने जाउछंती, जहाँकि जनवरी 5 तारिख 10:30 समय उत्तरा श्राद्ध नक्षत्र चलन करेंगे, अर्थात काली। जदि दर्शक बंधु जातक सूर्य स्थिति मजबूत है तेबे व्यक्ति जीवन में शक्तिशाली होगा सहित प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्ति करिथांती। विशेष करके दर्शक बंधु क्यारियर दृष्टि अद्भुतपूर्वक सफलता हासिल करिथांती एवं सेपरि दर्शक बंधु सूर्य स्थिति यदि कुंडली में मजबूत है तेबे आर्थिक समस्या दूर होता है एवं परिवार लगी रही समस्या दूर होता है। सेपरि दर्शक बंधु सूर्य स्थिति यदि कुंडली में मजबूत है परिवार हस खुशी वातावरण लगी रही है, जीवन अनेक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करिथांती। तेबे दर्शक बंधु सूर्यदेवଙ୍କର नक्षत्र परिवर्तन केउं राशि व्यक्ति मानक अत्यंत भाव में सकारात्मक प्रभाव पकाउछन्ती एवं केउं राशि व्यक्ति माने अत्यंत भाग्यशाली होगा जाउछन्ती भगवान सूर्यदेवଙ୍କ आशीर्वाद केउं राशि व्यक्ति मानक भाग्य सुना परी चमकिया जाउछि। तेबे दर्शक बंधु चलते जानिबा से सब भाग्यशाली राशि विषय। तेबे दर्शक बंधु जानिबा पइले आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु। सेहीपरि दर्शक बंधु चैनल न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखे को बिल्कुल भी भूलिबेनी, जहाँकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपको एमती रही था एवं आसुवा समय आपण शुभ मंगलमय हो। तेबे दर्शक बंधु आसतु जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशि विषय। तेबे दर्शक बंधु प्रथम भाग्यशाली राशि होती जी कि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषक उत्तरा श्राद्ध नक्षत्र में सूर्य चलन जहाँकि अत्यंत भाव में शुभ प्रभाव रही समय अवधि मध्य आपण आर्थिक स्थिति बेस मजबूत रहीपरि दर्शक बंधु क्यारियर दृष्टि देखा गले समय अत्यंत भाव में शुभदायक रही। यह सहित दर्शक बंधु जो विद्यार्थी मैंने विदेश में पाठ पढ़ाई इच्छुक थे आशाधारी थे से आशा पूरण होगापी जाऊँगी, जहाँकि विदेश में पाठ पढ़ार आशा पूर्ण हम। सेहीपरि दर्शक बंधु कर्म क्षेत्र में कठिन परिश्रम उचित फलाफल पाइबे। कर्म क्षेत्र में बड़ दायित्व मिलवा सहित आपणकर दरमा वृद्धि हे। यह सहित दर्शक बंधु कुंडली में सूर्य स्थिति मजबूत थिबा कारणरू आपणक बैंक बैलेंस वृद्धि पाइब। व्यवसाय व्यक्ति मानकर व्यवसाय उन्नति होगा सहित बहुत भल अर्थ वृद्धि हे। यह सहित नूतन व्यवसाय आरंभ कर जोग रही। शुभ समय थरू परिवार हस खुशी वातावरण लगी रहिबो। पुराणा निवेश भल लाभ पाइपारती। शुभ समय थरू नूतन जानवाहन किणवार जोग रही सहित नूतन भूमि किणवार अत्यंत भाव संभावना रही। सेहीपरि दर्शक बंधु समय अत्यंत शुभदायक थिबारु आपणक शरीर सुस्थ रहिबा सहित मन प्रफुल्लित रहिबो। एही राशि व्यक्ति मानकर दाम्पत्य जीवन सुखमय समय काटिबे। शुभ समय थरू निजर परिवार सहित दूर स्थान भ्रमण कर जोग रही। तेबे दर्शक बंधु जो समय कुंडली में सूर्य स्थिति मजबूत है से समय समस्त दिगरु सफलता प्राप्ति होगा सहित भाग्य पूर्ण साथ देता है। तेबे दर्शक बंधु सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन जहाँकि आपण अत्यंत भाव में शुभदायक समय आरंभ होती। तेबे दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि देते तेबे हृदय कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखे को बिल्कुल भी भूलिबेनी, जहाँकि भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद सदा सर्वदा आपको एमती रही था एवं आपणकर प्रत्येक समय शुभ मंगलमय हो। तेबे दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशि विषय। तेबे दर्शक बंधु द्वितीय भाग्यशाली राशि होती जी कि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेषक अत्यंत शुभ समय आरंभ होती। उत्तरा श्राद्ध नक्षत्र में सूर्य चलन यही राशि व्यक्ति विशेष को बेस फलाफल देव, जहाँकि दर्शक बंधु आपण आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा अत्यंत मजबूत रहिबो। दीर्घ दिन शारीरिक समस्या दूर हो। यही समय अवधि मध्य दीर्घ दिन अटकी रही कार्य पूर्ण हो। सेहीपरि दर्शक बंधु व्यवसाय कर व्यक्ति विशेषक समय अत्यंत भाव में शुभदायक रहिबो। व्यवसाय उन्नति करने सहित बहुत भल अर्थ लाभ करेंगे। यह सहित व्यवसाय बड़ डील फाइनाल कर अत्यंत भाव में संभावना रही। सेहीपरि दर्शक बंधु जो मैंने विदेश में कौन नूतन व्यवसाय आरंभ करने चाहूँगे तेबे आपण समय अत्यंत भाव में शुभ रही।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ କରିବେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରି ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ନିଜର ପୌତୁକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚଳନ ଯାହାକି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପକାଇବେ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଧାର କରଜ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ବା ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭର ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଦୂରଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହସ ଖୁସିର ସମୟ ବିତେଇବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ନିଜର ପୌତୁକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ।
शुभ समय हेतु यही राशि व्यक्ति मानक निजर पौतृक संपत्ति लाभवान हबार जोग रही। यह सहित दर्शक बंधु दीर्घ दिन आशा पूर्ण हम। जो मैंने नूतन गाड़ी किणवार स्वप्न देखुले कि नूतन फ्लाट किणा स्वप्न देखुले तेबे खूब शीघ्र आपंकर स्वप्न पूरा होगापाई जाऊँगी। या सहित दर्शक बंधु यही समय अवधि मध्य जदि कौन व्यवसाय में आप टंका विनियोग करने चाहते तेबे आपण समय अत्यंत भाव शुभदायक रही। यही समय विनियोग करने द्वारा आपको आगामी समय बहुत भल लाभ पाइबार जोग रही। या सहित दर्शक बंधु अविवाहित व्यक्ति विशेषक समय अत्यंत भाव शुभ रही, जहाँकि आपण भल प्रस्ताव आसवा सहित खूब शीघ्र आपंक बह स्थिर हबार जोग रही। शुभ समय थी निजर शत्रु उपर विजय प्राप्ति करेंगे। यह सहित दर्शक बंधु कर्म क्षेत्र में लगी रही समस्या दूर हम। कर्म क्षेत्र में अत्यंत भाव सफलता हासिल करेंगे। परिवार सहित अत्यंत भल समय बितेबे एवं निजर दाम्पत्य जीवन अत्यंत भाव हस खुशी बितेबे। शुभ समय थी निजर संतान मान कौन शुभ खबर पाइबार अत्यंत भाव जोग रही। यह सहित दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति विशेष दीर्घ दिन धरी लगी रही कोर्ट मकदमा कार्य समाप्त हो, जहाँकि राय आपंकर सपक्ष तेज दर्शक बंधु जो समय कुंडली में सूर्य स्थिति मजबूत है से समय भाग्य पूर्ण साथ हुए एवं समस्त प्रकार अधूरा रही कार्य पूर्ण हुए। तेज दर्शक बंधु आपण जहाँकि अत्यंत भाव शुभ समय आरंभ होती। भगवान सूर्यदेव कृपार आपण भाग्य आपको पूर्ण साथ सहित समस्त क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्ति करेंगे। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि तेज हृदय कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेवता लिखा बिल्कुल भी भूलें। तेज दर्शक बंधु एवं आसतु जाना परवर्ती भाग्यशाली राशि विषय में। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशि होती जी कि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेषक जहाँकि अत्यंत भाव शुभ समय आरंभ होती। सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन यही राशि भाग्य उदय करने जाऊँगी। विशेषकर दर्शक बंधु क्यारियर दृष्टि देखा गले समय आपण बेस खास रहिबो। कर्म क्षेत्र में दीर्घ दिन धरी लगी रही समस्यार अंत घुटब। यह सहित दर्शक बंधु कर्म क्षेत्र में सहकर्मी सहित संपर्क अत्यंत भल रहिबो। वरिष्ठ अधिकारी प्रिय पात्र हेबे। सेहीपरि दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने दीर्घ दिन हेलाणी चाकरी खोजती एवं चाकरी अपेक्षा अच्छा तेज आपण समय अत्यंत भाव अनुकूल रही, जहाँकि आपको कौन बड़ संस्थार चाकरी मिलबार अत्यंत भाव जोग रही। शुभ समय थ्रू जो मैंने बेपार वाणिज्य सहित जड़ित अच्छा आपण समय अत्यंत भाव अनुकूल रही। बेपार वाणिज्य उन्नति करने सहित बहुत भल अर्थ लाभ करेंगे। यह सहित दर्शक बंधु शुभ समय थ्रू जो मैंने दीर्घ दिन हेलाणी कौन नूतन व्यवसाय आरंभ करने चाहते तेज आपण समय अत्यंत शुभ रही। यही समय आप नूतन व्यवसाय आरंभ करने द्वारा आपंक व्यवसाय उन्नति सहित बहुत भल अर्थ लाभ हो। एवं यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने पार्टनर सहित कौन व्यवसाय करते तेज आपण समय अत्यंत भल रही, जहाँकि आपण व्यवसाय प्रचुर परिमाण लाभ होबार जोग रही। शुभ समय थ्रू निजर बंधु मान सहित दूर स्थान भ्रमण कर अत्यंत भाव जोग रही। सेहीपरि प्रेमी जुगल समय अत्यंत खास रही, जहाँकि आपण संपर्क मजबूत होगा सहित खूब शीघ्र विवाह बंधन में बांधवाई जाऊँगी। यह सहित दर्शक बंधु शुभ समय थ्रू यही राशि व्यक्ति मानकर दीर्घ दिन धरी चली रही कोर्ट मकदमा कार्य समाप्त हो, जहाँकि राय आपंकर सपक्ष हो। शुभ समय थ्रू नूतन जानवाहन किणवार अत्यंत भाव जोग रही। तेज दर्शक बंधु कही रखुच्छी आपण सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत भाव शुभदायक रहा द्वारा आपण भाग्य उदय सहित भाग्य समस्त प्रकार कार्य सफलता प्राप्ति करेंगे। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि तेज हृदय कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेवता लिखा बिल्कुल भी भूलें, जहाँकि भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद सदा सर्वदा आपंक एमती रही है। आसुवा समय आपण शुभ मंगलमय रो। तेज दर्शक बंधु एवं आसतु जाना परवर्ती भाग्यशाली राशि विषय में। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशि होती जी कि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेषक जहाँकि अत्यंत भाव शुभ समय आरंभ होती। यही समय आपण भाग्य चमकिया जाऊँगी। सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन आपण अत्यंत भाव सकारात्मक प्रभाव पकेब, जहाँद्वारा कि आपको समस्त कार्य सफलता परिपूर्ण मिल एवं निजर संतान मानू कौन प्रकार खुशी खबर पाइबार जोग रही। सेहीपरि दर्शक बंधु जो मैंने पुंजी विनियोग करने चाहते यही समय अत्यंत भाव शुभदायक रही। यह सहित दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मैंने शेयर बजार में मालामाल हबार अत्यंत भाव संभावना रही। शुभ समय थ्रू आपण आर्थिक स्थिति बेस मजबूत रही। राशि व्यक्ति मैंने नुआ दुकान शोरूम किणवार स्वप्न पूरण हो। शुभ समय थ्रू आर्थिक कारबार समय अत्यंत भल रही। सेहीपरि दर्शक बंधु चाकरी करता व्यक्ति विशेषक समय अत्यंत भाव अनुकूल रही। चाकरी पदोन्नति पाइबार जोग रही सहित दरमा वृद्धि हो पारे। यह सहित निज चाकरी को जो मैंने परिवर्तन करने चाहते तेज आपण चेष्टा जारी रखु, जहाँकि आपण चाकरी परिवर्तन
ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କୃତ ଲାଭ କରିବେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏବେଠାରୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ବା କଳା ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଥିଲେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯାହାର କି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରାଶି ଥାଉ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।